Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Before we start study English, I want to check your attendance. Kayaknya banyak yang nggak hadir ini. Ya, Miss, pada ini Miss liburan mungkin, Miss. Okay, how are you today? How are you, Salsabila? Salsabila Utami. Can you hear me, Salsabila? Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Today we learn about the introduce myself. Ibu saya screen dulu ya. Wait a few minutes. Nah, jadi materi hari ini adalah introduce myself. Kalian tahu nggak introduce myself itu apa? Jadi introduce myself itu memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain atau menyampaikan tentang diri kita sendiri. Biasanya introduce myself ini diperkenalkan bagi orang yang belum mengenal kita. Jadi, expression for introducing yourself and other. Yang pertama, expression to introduce yourself secara informal. Yang kedua ada secara formal. Dan yang ketiga ada secara responsif. Di sini ada secara informal, biasanya kita menggunakannya dengan teman kita sendiri atau teman terdekat kita. Bisa conversation dengan teman kita, biasanya kita menggunakan kalimat ini. Contohnya, my name is Yafiza, my full name is Yafiza Putri, my nickname is Yafiza, hi I'm Yafiza, hello my name is Yafiza. Sedangkan secara formal, biasanya kita menggunakan kalimat good morning, my name is Yafiza, may I introduce myself, my name is Yafiza. Let me introduce myself. My name is Yafiza. First of all, I would like to introduce myself. My name is Yafiza. Terus dan sebagainya. Sedangkan secara responsif, biasanya kita menggunakan kalimat hi I'm Budi. Glad to meet you. Lalu, hello, my name is Budi. Pleased to meet you. Next, good morning. I'm Budi. How do you do? Dan sebagainya. Nah, yang kedua ada expression to introduce other. Expression to introduce other ini biasanya kita menggunakan kalimat do you know Andra? Have to meet Andra. Biasanya expression other ini memperkenalkan teman kita kepada yang lain. Seperti ini kalimatnya. Please allow me to introduce our new teacher. Let me introduce you to Mrs. Lenny, our new English teacher. Sedangkan secara responsif, biasanya ada tanggapan dari orang lain. Kita menggunakan kalimat, no, I don't think so.
No, I have not. He glad to meet you. I'm Putra. Hello Putra, pleased to meet you. Jadi ini biasanya kalimat yang kita gunakan jika ada responses ya. Nah, kalau kita memperkenalkan diri kepada orang lain, biasanya kita menyebutkan nama kita, biasanya dengan kalimat my name is, I am, you can call me, my nickname is. Lalu kita memperkenalkan daerah lokasi kita. Location biasanya dengan kalimat I am from Medan, I come from, I was born it, but currently live in, and I live at. Dan selanjutnya kita memperkenalkan additional introduction atau tambahan perkenalan seperti age, seperti umur, keluarga kita, favorit kita, profesi kita, hobi kita, makanan apa yang kita sukai, dan minuman apa yang kita sukai, dan cita-cita kita apa. Itulah beberapa contohnya kalau jika kita menambahkan beberapa perkenalannya. Nah, ini contoh example of introduce yourself. Kira-kira ada nggak di sini yang mau membaca introduce yourself ini? Kak Bila mau nggak bacanya? Atau Mau Miss, tapi share screen-nya nggak ini Miss, nggak kelihatan. oh nggak kelihatan ya? Iya Miss, cuman file-file yang di download cuman kelihatan Miss. Ini udah? Belum Miss, masih yang PPL2 itu Miss file-filenya. Ini udah nampak kan, Gil?
Oke. Coba Almira Syahira baca example introduce myself ini ya. Mana nih Almira Syahira? Jadi di sini siapa nih kira-kira yang mau baca example of introduce yourself? Kak Bila bisa? Saya, Miss. Ya, boleh. Coba bacain example of introduce yourself ini. Example of introduce yourself. Let me introduce myself. My name is Putri Amelia. I'm a first grade senior high school student. I'm 15 years old. I live with my family in Semarang. My hobbies are surfing on the internet, listening to the music, and writing. I have one older brother and one younger sister. My older brother's name is Dick, while my younger sister's name is Octavia. Now, my older brother is studying at Diponegoro University, Semarang. His hobbies are traveling, hiking, and playing football. My younger sister studies at elementary school in grade 6. Oke, thank you for Almira Syahira. You're so excellent. You're so good. It's it. Thank you, Introduce Miss. yourself. You're welcome. Oke, ini selanjutnya ada contoh dialog untuk 3 orang. Kira-kira ada nggak sih di sini yang mau membacanya? Saya, Miss. Oke, Salsabila Utami. Yang mana nih, Miss? Ini dialog 3 orang ini. Alfi, Irfan, Pandi. Coba baca. Oh, saya sebagai siapa, Miss? Karena di sini partisipannya sedikit, bacain aja semua. Okay, Miss. Alfie said, "Hello, everyone. Hello, Pandi. How are you?" Sorry, Miss. Business. Iya. Ulang ya, Miss. Yeah. Alfie said, "Hello, everyone. Hello, Pandi. How are you?" Everyone said, "Hello, Alfie." Pandi said, "Hey, Alfie. We are fine, thanks. How are you?" Alfie said, "I'm just fine. Do you know my father?" Everyone said, "No, we don't, Alfie." Alfie said, "Dad, this is Irwan and this is Pandi. They are my classmates." Mr. Hassan said, "How do you do, boys? My name is Mr. Hassan." Irwan said, "How do you do, Mr. Hassan?" Pandi said, "How do you do? Very pleased to meet you." Udah, Miss. Okay, you're so good. Alfi bilang. Irwan said, "Who is that boy over there, Alfie?" Udah, Miss. Oke, I think sekian ya.
Jadi Irwan, ya, Irwan, to introduce Miss? myself. Kira-kira udah ngerti nggak introduce myself itu kayak mana? Itu memperkenalkan tentang diri kita kepada orang lain, Miss. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Miss mau ngasih sama kalian latihan dulu ya, exercise untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kalian menjawab beberapa pertanyaan, kalian harus membaca teks ini dulu, lalu bisa dijawab. Nanti Miss kirim dari WA Group ya. Oke, Miss. Oke, thank you for participant. Miss kira cukup di sini aja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.